cjelovanje, dadim bratije umeršemu, blagodarjašće Boga, sej Gospodje od srodstva svojego i ko grobu ččisja, nek tomu pekisja osujetnih i o mnogostrasnjej ploti, gdje ninje srodnici že i druzi se razlučajem sja. Jegože upokojiti Gospodu, pomolim sja. Evo ti. To je sve što imam. Idi i kartaj. Što brže izgubiš, tim bolje. Brže ćeš se i opametiti. Poslije očeve smrti Tesla ostao u rodnoj Lici još neko vrijeme. Čak je i prihvatio mjesto suplenta u Gospiću, u nižoj realnoj gimnaziji, svojoj bivšoj školi. Vjerojatno je na to mnogo uticala i njegova ljubav prema majci. Želja da joj pomogne tih prvih mjeseci, da bude s njom, da ju utješi. Početkom 1880. godine Tesla odlazi u Prag. Tamo je pohađao kao izvanredni slušalac predavanja iz fizike i matematike na njemačkom sveučilištu. Čini se da se na češko sveučilište nije mogao zapisati zbog neznanja starogrčkog jezika. U 1824. godine primijetio je Gambej, poznati francuski konstruktor instrumenata u Parizu, da se magnetska igla koju zanjišemo rukom prije zaustavi ako ispod nje stavimo bakrenu ploču. Godinu
dana kasnije poznati fizičar Arago provjerava pokus i ide korak dalje. Iznad okrugle bakrene ploče okretao je trajni magnet. Bakrena ploča se okretala za magnetom. On je posumnjao da se ploča okreće strujom zraka, pa je između ploče i magneta stavio staklo. Ali bakrena ploča se okretala i dalje. Ova pojava nazvana je rotacioni magnetizam. Byron. Child Harold. Na konja i ostavlja žurno to mjesto mira premu dušu blaži. Snova se svojih greški stresa burno, al sad ni čašu ni ženu ne traži. Besciljno ne zna gdje bol da ublaži, počina gdje naći za svoja lutanja. Morat će mnogi prizor da potraži prije no što stiša želj svog putovanja, te dođe do mira ili iskusna znanja. Prođemo se duga jednolika puta, što prijeđen često, ali uvijek bez traga. Prek tiha mora, preko vjetra ljuta, oluje divlje, preko dana blaga. I ja te ljubljah, oceane, radost igre mi mlade bi, da poput pjene na svome njedru nosiš moju mladost, ludovah, kroteć valeti, slomljene u živah, a katala se povijesta. Čelu mome, zauvijek mi nesta smiješak lud. Nek nebo ne da srcu tvome da plaće makar uzalud. Od čeg mi pitaš duša pati, što mladost mi i radost pi? Zar želiš tražit, za grče znati, ko mlijek ne možeš dati ti? Nit ljubav, nit me mržnja ganja, nit slavoljublja časti pad, da to bježim od svog stanja, od sveg što štovo sam do sad. To gorkost je što čamut kaje, od sveg što sretoh, vidjeh, čuh. Ljepota meni slas ne daje, za tvoje oči slijep moj duh. To ona stalna, trajna tuga što nosi joj vječni žid, što ne gleda prek grobnog luga, a mir tu zalu traži vid. Od sebe koji pobjeć more bjegunac, gdje god smotam trag, vijek me goni, svud sve gore, života otrov, misli vrag. Kompot od marelice. To je slatko, a slatko je dobro za život.
To je fenomen. Fenomen. Bolest nije od ušiju. Kako spavate? Imate li apetita? Ja vam jedino mogu prepisati neke lijekove za živce. Spavanje, spavanje i što više svježeg zraka. Hodajte, pješačite. Izbjegavajte meso. Meso razdražuje. Voće, povrće, lagane juhe i svježi zrak. Puno svježeg zraka. Hvala vam, doktore. Molim. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.
Ovo je za orkestar. Zbor ćemo postaviti ovdje. Antal, mikrofon za soliste, pomakni tamo. Još. Dobro je, tako. Dobro je. Antal, otpjevaj mi nešto. Što da zapjevam? Ja ne znam pjevati. Bilo što. Da provjerimo zvuk, hajde. Ja ne znam pjevati. Ja spadam ona 1% Mađara koji nemaju sluha. Pjevaj, Antal. Laj, laj. Hajde, pjevaj. Laj, 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 laj. Ako biste dopustili, gospodine inženjeru. Biće mi užitak, gospođo. I meni. Daću vam ja znak. Izvolite. Samo malo. Probajte odavde, molim vas. Tu ste mislili? Da. Mogu? Da, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo. Molim. Nikola, ja sam se s njom rukovao. Ja sam njoj poljubio ruku. To mi neće niko u cijeloj Budimpešti vjerovati. Niko. Ni moja mama. Ja njoj ruku. Izvolite, gospodine. Ali Nikola... Sunce uzmiče, a dan umire. Ali ono opet novi život stvara. Ah, što nemam krila pa da se rašire. Da s tobom letim iznad zemnog šara. Antale! Antale! Pogledaj, ovdje je moj motor. Gledaj. Gledaj kako se okreće magnetsko polje. Antale, evo sad ću ga pustiti da se okreće u suprotnom smjeru. Pogledaj, Antale, pogledaj. Čudo, proizveo sam čudo. Pogledaj kako se okreće magnetsko polje. Godinama ne živim, nego tek egzistiram. Sve zbog ovog. 1000 tajni prirode koje bih slučajno otkrio. Dao bih za jednu jedinu
koju sam upravo od nje otrgnuo. Proizveo sam čudo. Čudo. Zabilježite da je ovo povijesni trenutak razvitka tehnike. Kao direktor Edisonovog električnog društva za Europu ponosan sam što mogu izjaviti da je danas, 2. veljače 1882. po prvi puta ostvaren prijenos opere Laslo Hunjadi iz naše opere u dvoranu Vigado. Gospodo, bila mi je osobita čast. Dragi prijatelju, vi ne možete ni zamisliti kako se ja danas osjećam. Pokušavam. I takvog suradnika ja gubim. Da, gubim, dragi prijatelju i suradniče. Ali vidite, vaše su preporuke već u Parizu, znate, kod gospodina Bachelora. Da. Znate li vi ko je gospodin Bachelor? Gospodin Bachelor je glavni direktor... Pojačaj to malo, Antal. Da, pojačajte. Gospodin Bachelor je glavni direktor Edisonove kontinentalne kompanije u Parizu. Smetnje. Da, u Parizu.
Descartes, Marco Polo, Kopernik, Pascal, Spinoza, Leibniz, Newton. Mnogi vam zavide. Vaš projekat automatskih regulatora je izvrstan. Daje odlične rezultate. To su sitnice, igrarije. Ali su vam te sitnice donijele nagradu, priznanje. Pogledao sam neke od onih nacrta koje ste mi dali. Ti vaši dinamo strojevi za izmjeničnu struju, to je jako zanimljivo. Zanimljivo, interesantno, duhovito. To neprestano slušam. A što ste drugo očekivali od Edisonovih namještenika? Pa čitavo Edisonovo carstvo počiva na istosmjernim strujama. Mislite li da ni gospodin Edison ne bi našao razumijevanja? Mladi prijatelju, mislim da dobro poznajem Edisona. Ljudi će vam čak reći da smo prijatelji. Pojma nemam kako bi Edison reagirao na vaše ideje. Ipak mislim da mu se neće svidjeti. Dopuštam, možda i griješim. Gospodin Cunningham, šef našeg tehničkog odjeljenja, predložio mi je da osnujemo akcionarsko društvo. Što vi mislite o tom? Mislim da su bifteci izvrsni. Šalim se. Za ostvarenje vaših ideja, mladi prijatelju, potrebni su milijuni dolara. To je, ako se ne varam, industrijska revolucija. Sumnjam da ćete u Europi naći čovjeka koji bi razumio vaše ideje. I što je najvažnije, koji bi imao dovoljno novaca da ih i ostvari. A u Americi? Vjerojatno da. Ali bi to morao biti vrlo moćan čovjek. I poslovno vrlo vješt. Jer nemojte zaboraviti, Edison će vrlo oštro reagirati. Što vi mislite o mom izumu? Osim da je zanimljiv. Malo vina? Ne. Ne mislim ništa. Jer nemam dovoljno novaca da o tome razmišljam, nažalost. Ajde. Gore glavu, mladi prijatelj. Ručak je izvrstan, čeka vas prekrasan posao u Strasburu. Mladi ste. Kako ste rekli, u Strasburu? Da. Vaša električna centrala koja je prilikom otvorenja eksplodirala. Da, tako se govorkalo, ali je skandal ubrzo zataškana, to je najvažnije. Njemci se još malo ljute, ali to ćete lako izgladiti. Gospodine Bachelor. Da? Ništa. Malo vina? Ne. Mora da su preporuke koje ste dobili o meni bile izvrsne. Preporuke? Nisam dobio nikakve preporuke. Kako, zar gospodin Puškaš nije ništa? Znači, onda kad sam upao kod vas u ured, vi niste ništa znali o meni? Ništa. I nisam se prevario. A da ste se prevarili? Dogodilo se i to jednom. Edisonovi direktori ne smiju sebi dopustiti taj luksuz da se prevare u ocjenjivanju nekog ili nečega. Jer ja još neko vrijeme mislim biti direktor. Recite, nakon ovako dobra i obilna ručka, imate li još nekih želja?
Bifstek. Još jedan bifstek. Ustajte, pospanci. Dobro jutro, izvolite. Molim vas, donesite mi čaj, maslac, jaja i sir i šunku. Dobro jutro. Ajde, jedite, momci. Čeka nas veliki posao. Herr Nikola, a bitte schön. Traži vas onaj Njemac, inženjer Šprcenberg. Ili zbog žarulje? Ja, aber jawohl. Inspektor Aberdek. On treba odlučiti gdje će biti žarulja. Shvaćate, nisam mogao preuzeti odgovornost da odlučim. Ne shvaćam. No nije važno. Tu. Ja mislim da bi bilo bolje. Tu. Ali ipak obavijestit ću gospodina višeg inspektora Hieronymusa, pa ako se on složi, bit će tu. Da smo pobjedili kod Waterloo. Gospodine inženjeru, ako se predomislite, znate gdje kartamo? Ne, neću se predomisliti. Kartamo prijateljski. Ni prijateljski. Vi ste prejaki za mene. Ovakvog majstora još nisam sreo. Da vas odvezem do hotela? Rado prihvaćam.
Hotel je u blizini željezničke stanice. To je ružan hotel. U svoje vrijeme sam ga htio dati zatvoriti. Vaše vrijeme? Da. Bio sam gradonačelnik Strasbura prije njemačke okupacije. Dugačka i dosadna priča. Da, to je loš hotel, ali blizu mi je radionica. Mislio sam da radite na popravku električne centrale. Da, ali u slobodno vrijeme radim i na nekim svojim izumima. Idemo. Ajde. Na stanicu. Fantastično. Fantastično. Ne ureknite, molim vas. Tek kad bude gotov i kad ga pustim u rad, znaću jesam li uspio ili ne. Ne vidim nigdje nikakvih nacrta. Skrivate ih od znatiželjnika. Nemam ih. Sve dimenzije na pamet izračunavam. A koliko bi novaca trebalo da se ti vaši planovi o proizvodnji i primjeni višefazne struje ostvari praktički? Moj direktor u Parizu, gospodin Bachelor, tvrdi da su u pitanju $1.000.000. Kod Amerikanaca je sve ogromno, osobito cifre. Ne znam koliko bi novaca trebalo. Dopuštate li da ja pokušam zainteresirati neke ovdašnje poslovne ljude? Još pitate. I sam očekujem neku nagradu u Parizu zbog popravka centrale. Ne znam točno o kojoj sumi riječ, ali mislim da je u pitanju 20 ili 30.000 dolara. Naravno, spreman sam sve uložiti za izradu ovog motora. U redu, gospodine Tesla, u redu. Ovdje. Znači dogovoreno. Vladin savjetnik, gospodin Funke, je tako čudan čovjek da ne mogu ništa odlučiti bez njegovog izričitog odobrenja. Dobro je. Da. Da smo pobjedili kod Waterloo. Tu. Pa to je mjesto koje ste vi prvi puta označili. Ipak je bilo tu. Zanimljivo.
Stroj? Stroj? Ne, radionica. Mislio sam da će sve biti puno nacrca i tako sam naime zamišljao radionicu jednog učenjaka. Ako se ne varam, tako smo rekli, gospodine Bože. Vi ste vrlo mlad čovjek. Gospodo, ne smijemo nijednog trenutka smetnuti s uma da je gospodin Tesla čovjek koji je popravio našu električnu centralu. No, bilo je vrijeme. To je taj stroj. Dakle, gospodine inženjeru, predajem sada riječ vama. Gospodo... Smije li se pušiti? Mislim da slučajno ne izazovem eksploziju. Slobodno, izvolite. Gospodo, mi smo do sada upotrebljavali strojeve na istosmjernu struju. Ovaj stroj predstavlja, da tako kažem, određenu revoluciju u elektrotehnici. Ovaj stroj će raditi, pogledajte, na izmjeničnu struju. Zanimljivo, ali ukratko, mladi gospodine. Mi smo poslovni ljudi i nas prvenstveno zanima koliko treba uložiti i koliko novaca tada možemo očekivati. A poslovi su poslovi, ne? Ja to ne znam. Čekajte, Tesla. Gospodu zanima koliko stoji izrada tih strojeva i koliko uštede ti strojevi donose. Gospodo, bojim se da se nismo razumjeli. Ovaj stroj predstavlja jedan novi princip u elektrotehnici. Mladi gospodine, kad god ne znam konkretan odgovor, ja se u raspravi uvijek zaklanjam iza nekog principa. Gospodine Tesla. Gospodo, odgovorite mi konkretno. S koliko vi novaca raspolažete? Ovaj mladi čovjek mi se sviđao, da. To nisu stvari koje se glasno govore, ali vjerujem da bismo sakupili 500.000 maraka. Dovoljno? Ne. Vi se šalite. Tesla, zar ne, vi se šalite. Koliko? Gospodo, bojim se da se nismo razumjeli, žao mi je. Koliko? Mi se ovdje ne prepiremo i ne pogađamo oko bačve piva. Dobro. Prodajete li vi to ili ne? Gledajte, gospodine, ovaj stroj sam po sebi ne stoji mnogo. Ali ako bi željeli imati od njega bilo kakve koristi, moramo zaboraviti, da ne kažem uništiti, sve dosadašnje električne centrale, sva električna postrojenja i sve dosadašnje električne strojeve i sve početi graditi iznova. Vi ste fantast ili ste genije? Pa to je ludo, shvaćate li vi to? To je sasvim ludo. Pa ipak, kad bi nam gospodin Tesla do kraja objasnio stvar, evo ja čvrsto vjerujem... Da, lako je vjerovati, ali novac. To je 10 milijuna maraka, najmanje. Gospodine Tesla, vjerujete li vi da će vam uspjeti? Vjerujem. U Europi? Volio bih. A ako ne u Europi, onda? Ostanimo za sada u Europi. Jadna stara Europa. Čini mi se da je s njom ipak sve svršeno. Pa ipak, kad bismo pokušali trezveno razmisliti. Pa o tome se i radi, dragi Bože, o tome se upravo i radi. Mi razmišljamo trezveno i računamo trezveno. Gospodine Tesla, ja vam iskreno želim sve najbolje. Iako to je ludo. Sasvim ludo. Htio sam od vas naručiti 2 takva stroja za blanjanje parketa. Za blanjanje parketa. Blanjanje parketa.
Ovo sam donio da proslavimo sklapanje ugovora. Sada ćemo nas dvojica proslaviti što ugovor nije sklopljen. To je Saint-Esprit iz 801. godine. Čuvao sam ga godinama i nema čovjeka koji bi više od vas zaslužio da zajedno popijemo ovu dragocjenu kaplicu. Možda ćete u Parizu imati više sreće. Nadam se. Prvi administrator me šalje drugom, drugi trećem, treći opet prvom. Osjećam se kao Zganarel kad je vikao, a moja nagrada, moja nagrada. Gospodine Bachelor, ne govorim u afektu, dobro sam razmislio. Dajem otkaz. Žao mi je zbog vas, žao mi je zbog Pariza. Mislim i dalje da je Pariz najdivniji grad na svijetu. Ali shvatite me. Evo preporuke za gospodina Edisona. I pozdravite ga u moje ime. Znali ste? Jedan direktor, gospodine Tesla, mora sve znati. Sretno od srca. Hvala vam. Na put u Ameriku krenuo je s nekoliko novčića, knjižicom stihova, 2 iz novina izrezana članka iz oblasti tehnike, nacrtom za jednu leteću mašinu i preporukom za Edisona.
Gospodin Edison, ovo su preporuke od gospodina Bachelora. Pa kako moj prijatelj? Kad sam odlazio, bilo je sve u redu. Jeste li pročitali što piše Bachelor? Ne, pismo je vama upućeno. Poznajem dva velika čovjeka. Jedan to ste vi, a drugi je ovaj mladi čovjek koji stoji pred vama. Laskavo. Gospodin Bachelor ima običaj reći da direktori ne smiju nikad pogriješiti. E pa dobrodošli, gospodine... Tesla. Tesla. Tesla, zapamtit ću.